followed, okay, prepress followed by solvent extraction. Betul ke yang ni? Okay, betul lah. So maksudnya kita tekan dia dulu, and then after that sisa dia tu nanti kita akan guna solvent extraction lah untuk kita keluarkan minyak dia. Okay. So dekat sini, dekat side ni dia kata apa? The extract oil first by mechanical screw. So dia kata kita keluarkan minyak dia tu, the first one by using the mechanical screw press. Okay, kita tekan dia dulu. Okay, kita tekan dia sampai, ataupun kita perah dia sampai keluar dia minyak. And then the pre-pressed cake is sent to the solvent extraction plant. So you can imagine, okay, kalau saya boleh lukis sini, you can imagine, okay, ini adalah dia punya bentuk tangki ataupun tempat dia lah. Okay, dalam ni kita ada, let's say lah, bean ke ataupun nuts ke, okay. And then kita tekan dia daripada atas, okay. And of course, dia akan ada ni lah, lubang-lubang untuk keluarkan minyak dia lah. Okay, kita tekan dia and then sampai ke bawah, okay. So dia akan keluar dia punya minyak, okay, dia punya oil, okay. Oil dia akan keluar ke bawah lah. Boleh nampak tak? Boleh nampak kan? Apa yang saya lukis ni, boleh? So now bila kita dah kita dah keluarkan, so dia akan ada dia punya apa, sisa dia lah. Okay, we can say the sisa here, by product ataupun dia punya sisa. So sisa-sisa ni lah yang kita akan hantar ke solvent extraction, so that kita akan dapat lebih banyak minyak lah. So this is what when they said, okay, they use the first mechanical press and then a solvent extraction plant. So sisa-sisa ni they call as the cake. Okay, the next one dia kata this method is usually being used for larger, okay, capacity, okay, menggunakan, okay, kilang milling yang besar, okay, larger capacity oil mills, okay, they use this, okay. And then it's suitable, okay, so dia sebenarnya sangat sesuai, okay, sangat sesuai kepada rapeseed, canola seed dan juga sunflower seed. So pre-pressed solvent extraction sebenarnya dia lebih sesuai kepada tumbuh-tumbuhan ni lah yang disebutkan ni lah, rapeseed, canola seed, rapeseed atau canola dan juga sunflower seed, okay, because all of this will produce a lot of cakes, okay, dia punya sisa tu. Macam you all perah santan, okay, you all pernah tengok tak macam mana orang perah santan? Untuk dapatkan santan tu, first of all, okay, kelapa tu nanti dia akan parut, okay, akan diparut, kita akan keluarkan dia punya meat di dalam tu, okay, dia punya color putih tu. Lepas tu kita campur air, okay, kita akan perah, so dia akan keluarkan dia punya santan dia. And then after that, hampas santan tu sendiri, kalau kita letak air, okay, and kita press lagi, so dia akan keluar lagi santan dia tu, okay, sampailah dia tak keluar sangat santan, okay, ataupun dia jadi jernih, so baru kita buat, okay. Tapi kalau santan tu hampas tu, kalau you all do some solvent extraction, dia still akan keluarkan minyak lagi, tapi dalam portion yang sedikit, okay, dalam portion yang lebih rendah berbanding santan yang you all dah keluarkan tu sendiri, okay. So this is the main idea lah yang you all boleh nampak lah. So you can imagine the cake itself, okay, is like a hampas santan tu sendiri. Okay, the santan itself is the oil yang kita dah perah. Okay, so this is how you understand this concept lah. And then the next one, dia kata pre-press method can approximately, okay, extract oil 65% and up to 70%. Okay, so dia akan dapat banyak. Sebab dalam cake tu sendiri, okay, dalam sisa tu sendiri dia still ada banyak minyak. Okay, so bila kita dah tak boleh nak press dia, kita nak boleh nak perah dia, so kita guna some other method which is we call as a solvent extraction. Kita guna pelarut. Okay, soak slit method by using soak slit apparatus. Okay, you do the distillation. Okay, I think distillation tu you buat daripada pagi sampai petang kan. Sampai pukul 4 if I'm mistaken. And then you can got the products. And then the next one is expeller ataupun screw press. Okay. Ini adalah contoh dia lah. Okay, mechanical screw press are used to extract the oil by squeezing. Okay, squeezing tu apa? Squeezing tu adalah perahan. Okay, memerah. Okay, perah. Okay, kita squeeze dia so that we can get the minyak lah. Okay, squeeze. The seed under high pressure. Okay, tekanan yang tinggi. High pressure. Okay, squeeze in the high pressure, tekanan yang tinggi lah. Okay, berapa ton? Okay, depending on the machine lah. Already ability of the machine tu sendiri. Berapa banyak dan berapa banyak tekanan yang boleh diletakkan lah. Okay. Alright, so ada soalan? Any question? Ada soalan tak? Anyone? Ada soalan? Tak ada? Okay, so kalau tak ada, kita sambung lagi. Okay. So kalau you all tengok kat sini, this is the screw oil press for palm oil. Okay, screw oil press for palm oil. And then this one is the seed expeller. Okay, seed expeller, seed untuk seed lah, okay, macam peanut, macam soybean, macam this one kuaci ni dia datang daripada sunflower, canola dan juga rice bran. Okay, so ini adalah expeller. Okay,
ataupun screw press. So the next one, ini adalah dia punya explanation lah. Okay, so applicable. Okay, so dia sebenarnya sesuai untuk yang mana? Seed. Okay, dia sesuai bagi tumbuhan yang ada seed ataupun biji benih ataupun nuts. Okay, seed that is relatively high in extractable. Yang seed yang senang untuk yang di-extract, yang senang untuk di-extract lah. So kita ada minyak tapi kita pakai tangan pun dia boleh keluar minyak. So itu adalah yang sesuai lah. So dia kata the next one, dia kata limited to the minor oil seed. Okay, limited to minor oil seed location where the raw materials are not sufficient. Okay, minor seed oil. Okay, maksudnya kita boleh guna dia kat kawasan yang tak banyak lah. Okay, raw materials yang ada. So kita boleh guna this one. Okay, expeller ataupun screw press. And then the next one dia kata local regulation prohibit solvent extraction plant. So some of the region, okay, some of the country lah, okay, kebanyakan negara dia diorang tak guna pun. Okay, diorang tak galakkan untuk guna solvent extraction ni. Okay, sebab dia gunakan chemicals. Okay, so the chemicals might harmful to our self ataupun mencemarkan lah. Okay, dia so-called mencemarkan oil yang kita nak ada. Okay, sebab tu dia akan guna expeller ni. Okay, so dia kata local regulation, okay, peraturan tempatan tu lah. Okay, some policies dia kata dia tak nak guna solvent extraction. Okay, they just use the expeller ataupun screw press sahaja. Okay, in order to produce oil ataupun untuk kita perah minyak tu. Okay, and then the next one is two types of pressing process. So sekarang ni dia ada dua jenis. Okay, there is two types. Okay, dia ada dua jenis pressing ataupun perahan ni. Okay, sama ada perahan sejuk ataupun perahan yang panas lah, ataupun cold press atau heated press. Okay, heated press ni maksudnya kita gunakan apa? Kita gunakan haba. Okay, kita gunakan haba untuk keluar lebih banyak minyak. So this one I think on Monday saya dah tunjuk hari tu. Saya dah bagi tahu. Dia ada lah. Okay, dia ada. Kalau you all pergi dekat shopping mall ataupun pergi dekat supermarket, hypermarket, especially olive oil. Okay, olive oil. Okay, ada yang dia label as a cold press. Okay, cold press. Maksudnya dia guna perahan tanpa menggunakan haba. So dari situ dia ada banyak benda yang boleh dapat. Perahan tu sendiri dia akan menjadikan minyak tu lebih cloudy. Keruh. Okay, dia akan jadi cloudy sebab banyak benda yang dia keluarkan. Okay, termasuklah phospholipid dalam tu ada, gums dalam tu ada, maksudnya dia bergetar. What else? Dia punya colours. Okay, tocopherol, tocotrienol semua ada dalam. Okay, so that one is cold press. First, cold press. Okay, the heated press ni sebenarnya dia lebih kepada buah-buahan ataupun seed yang susah untuk dikeluarkan. Okay, so dia kena ada pemanasan dululah. Okay, dia kena ada pemanasan lah so that they can keluarkan lebih banyak minyak. Okay. Okay. So ini adalah contoh. Okay, ini adalah contoh cold press oil ataupun dalam bahasa lain adalah Codex. Okay. So dia kata cold press oil are obtained without alerting the oil. So boleh didapati dengan tidak altering. Okay, dia tak do some modifikasi ataupun dia tak alter pun the oil. Okay, bila dia dapat daripada ladang, okay, buah-buahan tu dapat daripada ladang, dia do this mechanical press ataupun dia buat perahan, minyak tu sebenarnya yang kita guna tanpa dibuat sebarang refining. Okay, dia tak buat deodorizing, dia tak buat degumming, okay, dia tak buat winterization, dia tak buat all those ni lah refining punya proses. Okay, dia perah lepas tu letak dalam botol dan dijual. Okay, dia perah masuk dalam botol dan dijual. Okay, that one is the cold press oil. And then kebanyakan adalah olive oil. Okay, kebanyakan dia adalah olive oil. Okay, dan juga kalau kita tengok kat sini there's some coconut oil pun boleh didapati lah. Okay, and then for example kat sini kita tengok e.g. expelling or pressing without the application of the heat. So dia tak guna sebarang haba. Dan dia kata they may have been purified by washing with the water. So the main treatment yang kita buat adalah just basuh dengan air lah. And then settling, filtering dan centrifuging only. Okay, so dibasuh dengan air sebab kita nak keluarkanlah sedikit sebanyak kotoran lah. Okay, kotoran yang datang daripada ladang atau datang daripada equipment itself. Okay, basuh dengan air. Okay, so sebenarnya basuh dengan air ni dia tak ni lah sebenarnya, dia tak memudaratkan ataupun dia tak bercampur lah sebab air sebenarnya tak bercampur dengan minyak. So bila dia tak bercampur dengan minyak, dia senang lah untuk kita asingkan air dan juga minyak. Okay.
So by using apa dia kata tadi, settling, filtering, okay, filtering maksudnya kita separate dengan menggunakan filter, and then centrifuging. So this one they use the equipment lah, centrifuge, okay, so that they can get this cold press oil. And then the next one dia kata oil extraction release solely on the pressure. So sebenarnya minyak yang di extract tu sebenarnya dia sebenarnya adalah bergantung. This one solely, okay, bergantung kepada, okay, kekuatan perahan tu sendirilah, okay, bergantung kepada bergantung kepada kekuatan perahan tu sendiri, okay, the pressure, okay, kekuatan perahan ataupun tekanan. Okay, tekanan yang telah digunakan lah. And then the next one dia kata no heat. Okay, tak ada guna sebarang haba ataupun small amount of the heat is added to the paste to assist the extraction. So dia tak guna sebarang haba. And then the next one dia kata cold press are usually mechanically operated. Okay, just dioperate ataupun dijalankan secara manual and often consists of screw device that tighten, okay, against the paste to extract the oil lah. So this one you can boleh nampak daripada equipment tu sendiri lah. And then the next one, so this is the disadvantage, okay, apa sebenarnya keburukan, okay, cold press ni, okay, usually produce lower yield, okay, maksudnya menghasilkan produk oil yang rendah but higher quality, okay, tapi dia higher quality in terms of what? Quality apa sebenarnya yang diukur? Atau quality apa? Measurement apa yang menyebabkan quality minyak ni sangat tinggi, okay? Dia punya khasiat dia lah, okay? Khasiat dia sama ada vitamin E, which is tocopherol, tocotrienol, and then vitamin E, okay, fatty acid yang berguna untuk badan kita lah. So this is the one, the higher quality. So inilah yang dimaksudkan dengan higher quality, okay? Walaupun dia hasilkan minyak yang sangat rendah, maksudnya the volume ataupun isi padu yang sangat rendah, tetapi dia menghasilkan minyak yang berkualiti tinggi. So ini adalah advantage and disadvantages of this method lah, okay? Method here, which is the press, okay, this mechanical press ataupun this expander atau screw. So advantages dia adalah expander can be used for almost any kind, okay, so kita boleh guna untuk semua oil seed ataupun nuts ataupun seed ataupun nuts. Disadvantages dia adalah low yield oil, okay, so tak banyak minyak yang boleh dikeluarkan, okay, cannot be reduced level of the residual oil in the press kit below 3 hingga 5, okay, even though tak banyak sebab banyak lagi minyak yang ada dalam press kit tu. So that's why untuk dapatkan lebih banyak minyak tu, kit tu kena ambil and then we do some solvent extraction. Okay, we use the hexane ataupun aseton lah untuk kita keluarkan minyak. And then the next part dia kata the process is relatively simple. Untuk satu lagi kebaikan ni adalah proses tu sangat simple lah, we just perah sahaja. Okay, perahkan dia keluar minyak and not capital intensive. Okay, dia tak terlalu intensif lah, tak terlalu sukar untuk kita keluarkan minyak tersebut. Disadvantage, the extreme temperature prevail in the expander may impair the nutritive value of the meal protein. Okay, so yang ni, okay, bila kita perah dia, okay, bila kita buat satu perahan tu, okay, bila kita perah maksudnya kalau perahan tu terlalu kuat, so dia akan menghasilkan haba, betul? Okay, disebabkan oleh geseran, okay, antara satu surface tu, ada surface kan, bila kita terlalu kuat, so dia akan menghasilkan geseran. So bila ada geseran, maksudnya dia akan hasilkan apa? Hasilkan haba. Okay, so bila dia haba, maksudnya dia akan impair, okay, so dia akan kacau lah dia nutritif, maksudnya dia punya khasiat dalam minyak tersebut lah, dia akan kacau khasiat dalam minyak, okay, sebab dia ada sedikit haba, okay, prevailing in the expeller, okay, may impair, okay, so dia akan kacau, okay, the nutritive value of the meal protein. Okay, so ini adalah another keburukan dia. And then the next one, another kebaikan dia adalah cleaner, more pure oil. So dia akan menghasilkan lebih banyak minyak tulen, minyak yang lebih tulen, higher in natural color and flavor. So dia ada banyak, color dia pun nampak cantik dan juga dia rasa dia, okay, the flavor itself is good, okay. Sebab tu minyak yang dihasilkan daripada cold press ni dia sangat berkualiti tinggi, ataupun minyak yang dihasilkan daripada mechanical press, okay, dalam ataupun proses perahan ni, okay, dia adalah kualiti yang tinggi, okay, because of this lah, okay. And then disadvantage, they need higher power equipment lah. So untuk hasilkan perahan tu, untuk dapatkan perahan yang sangat tinggi, okay, they need use the machine, okay. When they use machine means that they need use electricity lah, okay, they use electric. So bila kita nak dapatkan perahan yang kuat, okay, maksudnya dia kena dia kena guna elektrik yang sangat tinggi. So that's why a higher power requirement, dia kata kat situ. So ini adalah pro and cons ataupun kelebihan dan keburukan yang ada pada mechanical press ataupun expeller dan juga
ataupun slash screw. Okay, nama dia adalah screw press. Okay, so kita sambung dengan solvent extraction. Okay, for those yang dah buat this one, I think they know. Okay, they know more lah. Dia tahu lah okay, apa sebenarnya yang berlaku. Okay, solvent extraction. Okay. So, solvent extraction ni as I mentioned, okay, kita nak keluarkan minyak tu dengan menggunakan solvent. And then some of the solvent that I use is hexane dan juga acetone. Okay, but most of the time we use hexane lah. So, sebab dia sangat murah dan senang untuk didapati lah. Okay. So, apa sebenarnya yang terjadi? Kalau kita tengok dekat gambar ni, okay, kita ada plant materials ataupun kita punya raw materials. So, kita masukkan dengan solvent. As I mentioned, solvent it can be in hexane ataupun juga acetone. Okay. Okay. So, so dia masuk dalam ni, so dipanaskan, and then what happened? The concentrated oil, wax and oil solution, okay, so dia akan masuk dekat satu tangki ni, okay, satu tangki which is a vacuum distillation, okay, penyulingan. Okay, dekat sini kita guna heat lah, okay, kita guna heat, okay, untuk kita panaskan lah, okay. So what happen, solvent tu sendiri dia akan tarik minyak tu bersama-sama dan dia akan masuk dekat condenser. Okay, dia akan tarik. Macam mana dia boleh tarik minyak tu? Okay, macam mana this solvent can attract the oil? Okay, ada siapa-siapa boleh bagi jawapan tak? Solvent tu kan organic compound. So Okay. PAG pun organic compound. PAG benda yang boleh dissolve kat dalam organic compound. So that's why dia boleh attract sample daripada fruit or Okay. So sekarang ni you ada miss satu lagi terms yang you all kena tahu. Okay, macam mana dia boleh tarik minyak tu. Satu you kata dia boleh larut. Okay, TAG tu dia larut dalam solvent, betul. Okay, tapi ada satu lagi terms yang you kena guna untuk explain why okay, minyak tersebut boleh larut okay, dalam pelarut ataupun larut dalam solvent. Solvent itself atau pelarut tu sebenarnya adalah polar. Apakah yang dikatakan sebagai polar? Polar maksudnya dia ada positively charged, negatively charged. So what happens, solvent ni, okay, so imagine ini adalah solvent. Okay, ini adalah solvent. So dia ada positively charged and negatively charged. So what happen bila dia polar, okay, bila dia polar, dia can have a electrostatic force. So electrostatic force tu apa? Electrostatic force ni adalah charge positif dia akan tertarik dengan charge negatif. Okay, positif and negatif. Okay, dia akan tertarik antara satu sama lain lah. Negatif, positif, different terminal, different charge, dia akan attracted to each other. So imagine ini adalah kita punya solvent. Okay, solvent positif, negatif. So we have the oil. Okay, so we have the oil ataupun fatty acid. Okay, this one. So this one also they can have a partially negative and partially positive. Okay, dia akan ada charge dia. Bila dia also is a polar, so this one also they can attracted to this. Okay, this part akan attracted to this one. Okay, which mean that solvent ni dia akan tarik okay oil tu because of they have a different charge. So first of all, okay, sebelum dia evaporate, okay, sebelum dia tersejat, okay, dia akan larut dahulu. Okay, dia akan larut dahulu. Okay. So betul lah tadi, okay, macam you punya kawan cakap. So oil tu dia akan larut dalam solvent. After that, okay, solvent plus oil tu dia akan evaporate. Macam ni dia kisah dia. Okay, tapi macam mana dia boleh larut? Okay, macam mana this oil boleh larut? Okay, disebabkan oleh polarity of a solvent. Okay, because of a different polarity of the solvent. So the oil itself, they have a polarity. And solvent also they have their own polarity. So bila they have a different polarity, so dia boleh bercantum. Okay, they have the attraction on it. Okay, dia boleh bercantum dan dia akan evaporate ataupun tersejat bersama-sama. Okay, dia akan tersejat bersama-sama. Okay, lepas tu bila macam tadi saya kata, okay, solvent dengan oil dia akan attracted because of electrostatic force. Okay, because they have a different polarity. Okay, so dia akan tertarik antara satu sama lain ataupun dia akan bind and then dia akan evaporate bersama-sama, tersejat bersama-sama. Okay, so bila dia tersejat, okay, dia akan lalu dekat condenser ni. Okay, so what happen in condenser? So apa jadi dekat condenser? Siapa-siapa boleh beritahu saya apa jadi dekat condenser ni? Bila dia dah tersejat, okay, dia akan naik ke atas macam ni, dia akan naik, dia melalui kat condenser. So apa jadi kat condenser? Betul lah, dia kumpul waktu sejak and then apa yang jadi sebenarnya? Condenser tu asasnya datangnya daripada proses kondensasi. Okay, proses kondensasi. So apa jadi sebenarnya? Wap jadi air. Okay, wap apa yang jadi air? Okay, gas ke cecair. Gas ke cecair. Okay, betul. Wap ke air. Okay, wap daripada solvent dan juga minyak tu. Wap tu adalah
adalah wap daripada solvent dengan minyak yang dah di-combine tadi. Okay, wap jadi air. Okay, apa yang jadi kat condenser ni, sebenarnya saya nak cari jawapan yang ni lah. Okay, yang ni, wap jadi air ni sebenarnya adalah dia punya konsep kondensasi. Tapi dalam kondenser ni apa sebenarnya jadi? So kalau kita tengok dekat kondenser ni, okay, apa? Color biru ni adalah air tau. Air ataupun cold water. Okay. Bila dia lalu dekat kondenser ni dia berlingkar. Okay. So dia akan jadi cecair. Okay, cecair yang ada solvent dan juga cecair yang ada minyak lah. Okay, ataupun cecair yang ada both lah. Okay, so bila dia lalu kat kondenser dekat cool air ni, so dia akan jadi cecair. Okay, daripada wap become cecair. So dia akan ke this one. Okay, this one is a tank ataupun collector tank lah. Okay, tempat yang kita boleh dapatkan. Okay, so dekat sini sebenarnya adalah dalam ni sebenarnya adalah campuran solvent dan juga minyak sebenarnya. Okay, solvent dan juga minyak ataupun cecair dan juga air, pelarut dan juga minyak. Okay, so now dekat sini macam mana kita nak pisahkan solvent dengan air ni? Solvent dengan minyak. How we want to separate? Okay, kawan you dah kata tadi, Nurul Syazira kata guna rotary evaporator ataupun rotavap. Okay, so kita nak pisahkan dia dengan menggunakan bahasa lain adalah rotavap ataupun rotary evaporator. Okay, so dari situ kita akan dapat minyak. Okay, solvent tu kita boleh buang ataupun kita boleh guna semula. Okay, it's a rotavap. Proses ni sebenarnya dia banyak lah. Okay, proses ni sangat-sangat lama dan sangat-sangat banyak benda yang kita kena consider. Okay, so itu adalah solvent extraction. So the next one, ini adalah another form lah. Okay, another form macam mana kita boleh tengok, okay, dia punya apparatus lah, macam mana kita do the solvent extraction. Okay, so kalau you all tengok kat sini, the condenser sini, dia ada air masuk dengan air keluar lah. So ni tempat air masuk, ini air keluar lah untuk kita sejukkan wap tu. And then kita akan dapatlah solvent dengan minyak tu lah. Okay, simbol ni sebenarnya tempat yang kita letak apa, bahan yang kita nak keluarkan tu lah. Okay, and then siphon arm, and then boiling flask, extraction solvent. Solvent kita letak kat sini lah. Okay, kita letak kat sini. Sebenarnya kita ada heater. Okay, dia akan panaskan lah kat sini. Okay, so organic solvent yang kita boleh gunakan adalah hexane, okay, methyl pentene, ethanol dan juga isopropanol. Okay, ini adalah jenis-jenis solvent yang kita boleh guna untuk extract minyak, okay, daripada tumbuhan lah. Okay, this is organic solvent. Okay, so sebelum kita nak guna ni, kita kena tahulah dia punya polarity dia. Okay, kita kena tahu berapa banyak polarity dia, and then minyak apa yang kita nak keluarkan. Okay, so it's very difficult one lah, so you have to find it first. Okay, which is the information yang semua orang dah buat. Okay, you kena tahulah. Okay, minyak you sesuai dengan organic solvent yang mana satu. Okay, so this is the one that you have to take note sebenarnya. Okay, the next one is more on the solvent itu sendirilah. Okay, dia kata extraction of oil and fat using solvent, and then the types of solvent normally used in industry. Ini adalah jenis-jenis solvent yang kita gunalah dalam industri. The first one, hexane. Hexane, the boiling point. Yang tu adalah boiling point ya. Okay, so this one is the boiling point. Okay, boiling point. Okay, boiling tu ialah 69 degree Celsius. Okay, 69 darjah Celsius lah. Okay, very low. Okay, sangat rendah. Okay, so kenapa kita guna hexane? Nombor satu, dia less irritation, okay, of the human skin. So dia tak terlalu, kalau dia kena dekat kulit kita pun dia tak memudaratkan lah. Less toxic, and then not mix well with water, hence not interrupt the extraction process. So dia tak akan bercampur dengan air. Okay, dia tak akan bercampur. So bila dia tak bercampur dengan air, dia senang lah untuk kita separate dia. Tapi minyak, bila dia tak bercampur air dia, so minyak tu senang lah untuk masuk dalam hexane. Sebab minyak tu dia tak bercampur dengan air. Tapi sebenarnya dia tak menghalang, dia tak mengganggu lah. Okay, dia tak mengganggu. Okay, minyak tu bercampur dengan hexane because of the water. Then the next one, dia kata capable to dissolve, okay, and mix the vegetable oil that it can wash the desired oil out of the fibrous ataupun solid materials. Okay, so they have this kind of capability. Okay, dia ada keupayaan untuk dissolve. Okay, untuk dissolve ni maksudnya untuk larut lah. Okay, mix with the vegetable oil. Okay, larut dan juga mix. Okay, dia boleh mix, maksudnya dia boleh bercampur dengan minyak. Okay, minyak dengan baik lah. And then the next one, relatively tolerable.
boleh tolerable, maksudnya dia punya tolerable order, okay, dia punya bau dia tak terlalu menyengat ataupun tak terlalu toxic, and a low density tendency to cause discomfort. So dia tak ni lah, dia tak menyebabkan bau tu tak tengik, so dia tak tengik, dia tak akan mengganggu kita. Okay, so this is hexane. Okay, tapi dalam industri dia akan guna yang ni, N-hexane. Okay, so ini adalah dia punya ni lah, specific hexane yang dia gunakan lah, N-hexane. Okay, so nanti kalau you all nak buat solvent extraction ni, nanti kalau masa final year project, okay, kalau you asking for the hexane, you must take note lah, you must use the N-hexane. Okay, N-hexane, number dia N-hexane lah. Okay, tapi I think banyakkan yang kita ada sekarang adalah N-hexane lah, okay, in order to use it. Okay, ini adalah gambaran dalam industri apa sebenarnya yang diorang buat. Okay, tadi tu dia punya belajar secara teori. Okay, dalam industri benda yang berbeza lah, but the same concept yang you all kena tahu. Okay, so kalau you ada kat sini seed condition, this is one, and then extraction process, temperature 50 hingga 55 degree Celsius. Okay, extraction process tu dia guna dekat dalam satu suhu. And then using extractor, and then after that separate process method, distillation using evaporator, and then you can get a solvent recovery. So dalam industri, okay, bila you use this evaporator, okay, penyejat ni, evaporator ni, so bila kita dah pisahkan antara minyak dengan solvent, okay, sebenarnya solvent tu sendiri kita boleh guna balik. Okay, so dalam industri kita boleh cut cost kat situ. Okay, cost untuk membeli solvent dah berkurangan. Okay, sebab we use back. Okay, we use back this solvent yang kita recover. Okay, from the tindak balas ataupun from the process yang kita ada itu. So from there basically mudah lah. Okay, hexane, even though hexane itself is easy for us to find it, but at the same time we can recover and then we can use it. Okay, we can use it back. So ini apa yang berlaku dalam industri. Okay, ini adalah contoh, another example lah of this solvent extraction process. Kalau kita tengok, okay, from the cakes ni datang daripada press, okay, process tadi, okay, press process, okay, so kita dapat cakes, okay, dan cakes ni kita hantar to the solvent extraction untuk kita keluarkan minyak dia. So kalau kita tengok kat sini, apa dia punya proses dia, okay, oil extractor, mix oil, evaporation, solvent, condensation, so kita dapat solvent here, okay, so and then another one, bila kita evaporate, kita dapat crude oil. And then it goes to the refining process. Okay, refining process itu masuklah degumming, okay, what else? Deodorizing, bleaching, okay, winterization and all. Okay, kita dapat this one, decolorization, bleaching lah. Okay, macam ni lah saya tengok tadi. Okay, macam saya tunjuk tadi, okay, the industry, they need this. Okay, solvent recovery. Maksudnya, solvent yang kita dah guna tadi, kita boleh dapatkan balik dan kita guna balik dalam this extraction lah. Okay, so ini apa yang ada dalam soybean. Okay, macam ni diorang extract soybean, okay, by using using solvent extraction. And then after that kita ada wet mill ni came from the cakes lah, ataupun hampas tu lah. Okay, hampas tu we do some desolventizer, and then got the dry mill, and then we do the solvent extraction, and then this one dry mill sebenarnya kita boleh gunakan untuk hasilkan animal feed ataupun makanan untuk haiwan lah. Okay, kita sambung pre-press solvent extraction. So ini adalah differences, okay, ataupun perbezaan antara pre-press extraction dan juga direct solvent extraction. So kalau kita tengok dekat sini, okay, dia punya proses tu sama sahaja, lebih kurang sama. Okay, kalau kita tengok ada direct solvent extraction ni, okay, kita just, maksudnya direct ni maksudnya kita tak buat pre-press pun. Okay, kita just masukkan dalam solvent extraction, we need extract the oil. So what happen? Okay, so dia akan keluarkan minyak juga, tapi tak sama macam kita buat pre-press extraction dengan solvent extraction itulah. Okay, kalau dekat direct solvent extraction, okay, dia guna cleaning, conditioning of the drying, cracking, and then deholing, flaking, solvent extraction, and then they go this storage. Tapi kalau kita guna both ataupun mechanical press dan juga solvent extraction, so dia akan hasilkan lebih banyak lah press oil, okay, and then dia extract minyak. Okay, so dia akan hasilkan lebih banyak minyak lah. So the next part here, okay, I think this is the last part of the extraction, okay, for the plant oil, okay, ataupun minyak vegetable oil ni, okay, is SFE. Okay, yang ni yang barulah, I think tak banyak sebenarnya company yang guna SFE ni.
Okay, they use a supercritical fluid extraction. Okay, so they use the very specific liquid. Okay, dia akan guna a very specific liquid lah. Okay, liquid yang mana they are in the supercritical punya condition. Okay, in the supercritical point lah. Okay, they use in the supercritical point. Apakah yang dikatakan sebagai supercritical point? Is the substance, okay, bahan tu dia behave like a gas but dissolve, okay, substance like liquid. Okay, macam mana tu? So kita ada satu bahan ni, okay, satu bahan ataupun satu liquid ni, dia, okay, dia behave, maksudnya dia ciri dia macam gas, okay, ciri-ciri dia macam gas, tapi sebenarnya dia boleh dissolve, okay, dia boleh dissolve bahan seperti liquid. Okay, dia boleh dissolve bahan seperti liquid lah. Ini yang dikatakan sebagai supercritical fluid. Okay, supercritical fluid. Okay, so maksudnya sekarang ni kalau kita ada satu bahan tu dia macam gas tapi dia boleh dissolve liquid. Okay, or else kita boleh kata bahan tu dia boleh menyerap masuk dalam ruang-ruang, okay, ruang-ruang sel, dan at the same time dia boleh tarik, okay, dia boleh tarik minyak tu, okay, because they said it's a dissolved substance, okay, dia boleh dissolve, dia boleh larutkan, okay, minyak, okay, ataupun liquid tu, and then dia boleh tarik, and then kita boleh keluarkan dia, okay. Dia tak sama macam pelarut ataupun solvent. Solvent ni dalam bentuk cecair, okay, solvent ni dalam bentuk cecair, so dia kadar serapan dia di dalam cakes tadi ataupun dalam bahan kita tadi, bahan raw materials tu sangat rendah lah kadar serapan dia berbanding dengan supercritical fluid ni. Okay, so can you imagine this? Okay, saya bagi satu gambaran sini. Okay, solvent, boleh nampak tak? Solvent dengan SFE lah, supercritical fluid. Okay, so solvent ni dia dalam bentuk liquid. Okay, dia dalam bentuk liquid. SFE ni dia dalam bentuk, okay, liquid tapi in between, okay, liquid gas. Okay, so kalau kita bandingkan kadar serapan, kalau dia dalam bentuk gas, okay, kalau dia bentuk gas sebenarnya dia lebih kecil lah, okay, the particle is very small. Okay, so kalau dia dalam bentuk serapan liquid ni, okay, kadar serapan dia adalah lebih rendah berbanding dengan SFE. SFE ni kadar serapan dia sangat tinggi, okay, kadar serapan dia sangat tinggi. So sebab tu, okay, kalau kita dapat gunakan liquid SFE ni, okay, so kita akan dapat lebih banyak minyak yang boleh kita keluarkan, ataupun lebih banyak isi padu minyak yang kita boleh keluarkan daripada raw materials yang kita ada. Okay, so ini adalah antara differences lah, okay, the differences between the solvent extraction dan juga SFE extraction. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, ini adalah contoh dia lah. Okay, they use what? CO2. Okay, they use CO2 liquid. Okay, kalau kita tahu, okay, sebenarnya liquid CO2 ni sebenarnya dalam bentuk gas. Okay, kita inhale, okay, oksigen dan kita akan keluarkan gas, betul? Inhale oksigen, so kita akan keluarkan CO2 punya gas, betul? So CO2 gas ni dia chill, maksudnya dia masukkan dalam penyejuk. So bila dia sejuk, maksudnya dia akan jadi liquid. Okay, so dia akan jadi liquid, and then there is another core solvent vessel. Okay, dia akan masukkan sekali some other solvent lah, okay, yang boleh menyebabkan CO2 ni dia lebih cair ataupun dia lebih dalam bentuk liquid. Okay, and then dia masuk dalam extraction vessel. Extraction vessel ni of course lah, dia akan simpan dulu, and then after that pressure dia akan masuk dalam ni. So this one kita punya raw materials. Okay, kita punya seed ke, kita punya nuts ke, ataupun kita punya fruits, okay, ataupun cakes. And then after that, okay, kita akan dapatlah kita punya oil, ataupun from here dia akan keluar CO2 release, and at the same time kita akan dapat oil kita yang akan keluar. Okay, so ini adalah gambaran awal lah. Okay, macam mana sebenarnya CO2 ni digunakan sebagai SFE, supercritical fluid. Okay, SFE. Okay, so ini adalah another explanation on this. Okay, dia kata apa? SF ataupun SCF, okay, are increasingly replacing the organic solvent. Sebenarnya dia boleh guna untuk replace ataupun tertukar, okay, organic solvent yang kita dah guna lah dalam kebanyakan industries ataupun dalam kebanyakan company. Okay, most of the company they use what? They use the hexane, acetone, okay, ethanol and all. Okay, but at the same time basically we can use this, okay, SFE, contohnya CO2 tadi, carbon dioxide, in order to extract the oil. Okay, kita keluarkan minyak. Okay, so and then they said what are used, okay, replacing the organic solvent that are used in industrial purification dan juga crystallization
operation because of the regulatory and environment pressure on hydrocarbon and ozone depletion emission lah. So kenapa kita kena guna SFE ni? Sebab sebenarnya kita nak kurangkan penggunaan bahan kimia. Even though they are organic solvent, but they are actually harmful to our environment sebenarnya. Okay, they actually harmful to our environment. So dia akan mengganggu-gugat lah kita punya persekitaran. Okay, so macam ni. So inilah yang saya cakap tadi. Okay, SCF based process have helped to eliminate. Kita boleh kurangkan penggunaan. Eliminate tu kita buang terus. Tapi sebenarnya kita boleh kurangkan penggunaan hexane ataupun methyl chloride as a solvent. Both of it is the organic solvent. Tapi sebenarnya both of it also ada kekurangan dia. Okay, sebab dia mengganggu-gugat kita punya persekitaran. Okay, walaupun dia organic solvent tapi sebenarnya dia boleh juga ganggu-gugat kita punya persekitaran. So the next one dia kata on a large scale, dalam skala yang besar, to either strip unwanted materials from the product, for example decaffeination. Decaffeination ni apa sebenarnya? Kita nak hilangkan caffeine daripada kopi. Okay, dalam kopi dia ada banyak caffeine. Okay, so kita nak kurangkan caffeine dalam kopi, we use this SCF ni. Okay, sulfur critical fruit extraction. Okay, we use this. Okay, sebab tu dalam pasaran you all akan jumpa satu kopi, okay, kopi biasa, dan satu kopi is decaffeinated coffee. Okay, for those yang suka minum kopi tapi dia tak suka caffeine yang banyak. Okay, they still got caffeine tapi dia tak nak caffeine yang banyak. Sebab apa? Sebab some of the people kalau dia banyak sangat minum kopi yang ada banyak caffeine, so dia akan pening, okay, dia akan rasa berdebar-debar, okay, because of caffeine inside our body. It's regulate your hormone. Okay, dia akan kacau you punya hormone, and then you will have all these symptoms. Okay, or collect a desired product, for example essential oil. Okay, so basically SCF ni, supercritical fluid ni, sebenarnya dia ada dua benda yang boleh digunakan lah. Maksudnya dua benda yang boleh dibuat. Okay, contohnya kita guna dalam proses decaffeination of the coffee dan juga untuk kita keluarkan essential oil. And then macam tadi saya kata, the most common one, the common liquid that they use is the carbon dioxide. Okay, sometimes modified by core solvents. Contohnya dia guna ethanol dan methanol. Even though dia masih gunakan ethanol dengan methanol, tapi sebenarnya penggunaannya adalah sangat-sangat rendah. Okay, penggunaan ethanol dan methanol dalam konteks ni adalah sangat rendah. Okay, the major component that they use is the carbon dioxide, CO2. Okay, sebab apa kita guna carbon dioxide? The first one, CO2 ni sangat senang nak dapat. Even we also produce carbon dioxide, but at the same time carbon dioxide dia tak harmful to our environment. Okay, carbon dioxide sebenarnya dia berguna untuk apa? Untuk plant ataupun tumbuh-tumbuhan gunakan untuk membuat makanan dia sendiri. Okay, carbon dioxide photosynthesis and produce their own makanan lah, CO2. Okay. And then the next one, dia kata extraction condition for supercritical carbon dioxide are above critical temperature, which is 31 degrees Celsius, and critical pressure, which is 74 bar ataupun 73 atm atmosphere. Sebab tu CO2 ni sangat sesuai digunakan sebagai supercritical food. Satu, senang nak dapat. Kedua, dia tak perlu extreme condition. Okay, dia tak perlu pun critical temperature yang sangat-sangat tinggi. Dia just use a 31 degrees Celsius. Dan juga the pressure is a 73 atm. Okay, so tak terlalu tinggi lah punya pressure dia tu. Okay, tak sampai 100 bar ataupun tak sampai 100 atmosphere. Okay, so dia tak terlalu tinggi lah. Okay, still boleh dibuat ataupun the pressure itself is not really high. Okay, so apa advantage dia? Apa sebenarnya kelebihan guna supercritical fluid ni? Okay, the first one is low cost. Okay, dia punya tak mahal lah. You can say it's tak mahal. Okay, tak mahal because it's carbon dioxide. Saya rasa memang tak mahal pun. And then extract the analyte faster. Okay, kita extract oil tu dengan lebih cepat. And then the next one is more environmentally friendly lah. Okay, so dia tak mengganggu-gugat kita punya environment dan juga compare dengan organic solvent. And then the next one is selectivity. Dia sangat-sangat selektif. Okay, dia memilih lah. Okay, dia sangat-sangat memilih. Okay, dia tak secara umumnya dia tak ambil ke semua benda lah. Okay, dia sangat memilih. Okay, this SCF ni sebenarnya dia memilih untuk benda yang dia nak extract sahaja. Okay, so the next one dia kata the properties of the supercritical fluid can be altered by varying the temperature dan juga pressure lah, allowing selective extraction. Okay,
So maksudnya kalau kita nak extract minyak sahaja, for example, dalam minyak tu pun dia ada banyak benda composition. Okay, kalau kita nak extract, for example, kita extract oleic acid, for example. So dia akan dapatkan oleic acid with the different ataupun with the correct pressure ataupun correct temperature. Okay, so ini very very simple lah. And then speed. Okay, diffusive are much faster. Diffusive maksudnya kadar serapan tu lah. Diffusion maksudnya kadar serapan tu tinggi sebab dia berada dalam bentuk ataupun dalam phase gases. Okay, bila dia berada dalam bentuk gas, maksudnya dia kadar serapan tu adalah lebih tinggi. Okay, dia senang untuk masuk dalam dinding sel tu ataupun cell wall tu. Okay, much faster in the critical fluids than in liquid. So kalau berbentuk liquid, dia susah untuk masuk. Bukan susah lah, cumanya dia tak terlalu tinggi berbanding dengan kadar serapan yang dihasilkan oleh gas. Okay, therefore extraction can be occur faster. Okay, so extraction yang kita boleh buat tu adalah lebih cepat lah. Okay, so selectivity and speed. Okay, selectivity maksudnya kita boleh kata supercritical fluid ni sebenarnya dia boleh extract lebih banyak minyak ataupun lebih spesifik minyak yang lebih spesifik ataupun komponen minyak yang lebih spesifik. Okay, and the speed ni kita boleh katakan sebagai kelebihan dia adalah dia lebih mudah untuk menyerap dalam cell wall atau dinding sel so that kita boleh extract minyak dengan lebih cepat. Okay, so ini adalah antara statement lain yang you all boleh dapat daripada kelebihan dia lah. Okay, so ini adalah contoh-contoh extraction yang kita boleh keluarkan lah. Vitamin E, caffeine macam tadi, and then terpenes and the essential oil. So most of it they use in order to extract caffeine dan juga essential oil. Okay, so kita masuk kepada milling process untuk palm oil. Okay, milling process maksudnya kita nak keluarkan minyak tu lah. Okay, milling maksud kita dapatkan buah sawit dan kita keluarkan minyak dia. Okay, apa proses yang terlibat? Okay, kalau kita tengok sini milling ni dia ada banyak sterilization, threshing, digestion, pressing, purification dan baru kita dapat root palm oil. CPO, ini namanya adalah dalam bentuk CPO. Minyak sawit mentah. Okay, ada satu lagi nama dia adalah RBD. Okay, palm oil. RBD palm oil ni apa? R ni refining. Okay, B is the bleaching. Okay, D ni maksudnya deodorization. Okay, maksudnya kita dah refine lah palm oil ni. Okay, RBD ataupun satu lagi ialah RBD palm kernel. Okay, kernel oil. So you kena tahu benda-benda ni. Okay, you kena tahu. So CPO ni datang daripada milling process. Okay, so ini adalah dia punya explanation on each of it. Okay, the first one dia kata fresh fruit bunch. Okay, fresh fruit bunch. Okay, yang ni adalah tandan kelapa sawit yang kita dapat daripada plantation ataupun ladang-ladang lah kita bawa kepada palm oil milling. Okay, milling factory. Okay, kita angkut dia and then dekat milling factory tu, okay, kita sterilize. Okay, sterilize ni maksudnya kita nak bunuh kuman ataupun bunuh bakteria yang hidup dalam tandan tu. Okay, kalau ada insect, okay, kita akan bunuh dia. Okay, so from here kita tengok kat sini FFB is transferred into the metal cage then loaded into horizontal sterilization. Okay, sterilize ni dia macam tu lah. Okay, macam this drum dalam bentuk horizontal, dalam bentuk melintang. Okay, and then this is done to neutralize enzyme and soften the fruits. Okay, so apakah kegunaan sterilization? Sebenarnya kita nak neutralize enzyme. Kita nak make sure that enzyme yang ada dalam buah tu dia mati atau denatured ataupun dia deactivate. And then another one is soften the fruits. Okay, kita nak lembutkan buah tu. Okay, so bila dia lembut kita boleh press dia atau kita perah dia so kita dapat minyak dengan lebih baik. Okay, so this is the first one. So sterilization ni kegunaannya ada dua lah. Satu untuk enzyme, satu untuk soft. Okay, soften. Okay, and then the next one is threshing. Okay, threshing ni apa sebenarnya? Kita nak separate lah. Okay, kita nak separate palm oil dengan bunch ataupun dengan dia punya tandan. So ini kita nak separate in between buah dan juga tandan. Okay, tandan dia. Okay, so kalau kita tengok kat sini dia kata apa? FBB are placed into thresher and this will be separate the oil palm fruit from the bunch. So ini kita nak separate. Kita nak apa? Kita nak asingkan tandan dengan juga dia punya buah.
Okay, seterusnya digestion. Okay, pencernaan. Okay, pencerna. Okay, so dekat sini dia kata apa? The fruits are heated. So bila dia masuk dalam proses digestion tu apa jadi? The fruit are heated and excoced. Okay, in the digester. Okay, so the next one dia kata mesocarp sabut tu separate from the endocarp. So yang ni sebenarnya kita nak asingkan apa? Asingkan sabut dan juga kernel. Okay, sabut dan juga tempurung lah. Okay, sabut dan tempurung kita. So kalau kita tengok dekat sini, kernel tu apa? Kernel tu isi rong dia. Sabut tu dia punya mesocarp. Okay, mesocarp tu lah yang akan hasilkan minyak lah. Okay, palm oil. Okay, and then this one dia akan hasilkan palm kernel. Okay, palm kernel oil. Minyak isi rong dia. Okay, and then after that, bila kita dah keluarkan tu, okay, kita press. Okay, kita tekan atau kita perah dia so that kita akan dapat crude palm oil ataupun CPO. And then after that, we do some purification lah. Okay, insoluble contain. Okay, kita keluarkan insoluble ataupun bahan yang tak larut dalam minyak, and then baru kita dapat crude palm oil. Okay, so ini adalah proses yang terlibat semasa milling. Okay, before kita we do some refining. Okay, we do some refining ataupun pemurnian pada minyak kelapa tersebut lah. Okay, the first one kita ada fruit bunch, and then sterilization, thrashing, digestion, pressing, purification. Okay, FFB tu sebenarnya kita dapatkan daripada ladang. And then after that, sterilization ni stage yang mana kita nak matikan enzim dan juga kita nak lembutkan punya buah. Okay, and then thrashing ni kita nak pisahkan antara buah dan juga tandan. And then digestion ni kita nak pisahkan antara sabut dan juga kernel, isi rong dia. And then pressing ni kita nak keluarkan minyak, and then pressing purification ni kita nak keluarkan bahan-bahan yang tak larut dalam minyak, and then after that kita dapat crude palm oil. So kita masuk kepada konsep of rendering of the animal fat extraction. So this one I think kita dah belajar dekat semester 1 DMK 10033. Okay, so sama saja. Okay, melting fat, skimming, centrifugation, dry. So dia ada dua jenis lah, dry rendering dengan wet rendering. Okay, so ini adalah advantage for both. Okay, untuk dry rendering, process best quality of protein, tapi wet dia akan hasilkan lebih banyak quality minyak lah, quality tinggi lah. Okay, fat usage, untuk dry ni kita tak boleh makan. Okay, minyak, lemak yang dihasilkan daripada dry rendering kita tak boleh makan, tapi kalau wet ni kita boleh makan. Okay, benda ni sebenarnya kita dah belajar. Okay, apa proses yang terlibat? Mula kita potong, lepas tu kita masak, lepas tu kita skimming, maksudnya kita ambil minyak tu daripada surface, the surface of the soup. Okay, kita buat soup, macam buat soup lah sebenarnya, macam buat soup. Kita potong lemak-lemak tu ataupun meat ataupun telur tu, kita potong, masa kita masak, masa kita buat macam sup. Lepas tu bila sup tu dah mendidih, kita akan tengok ada floating, the floating oil ataupun lemak tu, so kita ambil, skim kita ambil. And after that separate by using centrifuges, centrifuge. Okay, so that kita akan asingkan lemak dan juga air lah ataupun tadi sup tadi lah. Okay, so untuk wet rendering ni, dia ada dua jenis lah, two variety. Okay, the first one low temperature ataupun high temperature. Okay, untuk low temperature conduct up to boiling point of water. Okay, kita guna sampai 100 degree Celsius. Tapi kalau high temperature steaming rendering, carry out under pressure in the closed vessel. So dia ada vessel dia tersendiri. Okay, and then vessel tu dia boleh stand pressure yang sangat tinggi. And then dia kata most of edible animal are rendered using steam process, menggunakan steam process untuk senang kita keluarkan lah. Sama je lah this one. Okay, chopping, melting, centrifuge. Wet rendering. And then this one yang beza kalau lard daripada pig ataupun daripada babi, the steam dia guna injection dalam vessel tu, 40 to 60 psi. Dia punya pressure dia punya temperature 90 to 140 degree Celsius. Tapi kalau telur ni daripada beef cattle, the vessel dia akan heat up until 120 degree Celsius in 1.4 to 4 hours lah, dalam 1.5 hingga 4 jam, and then we can get this kind of the oil. Okay.